अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं पाकिस्तान। जी हाँ, आप देख रहे हैं पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला हमारी यंग जनरेशन है। वो जनरेशन जो कि पाकिस्तान की आबादी का मेजर हिस्सा है। इस वक्त 50% से ज़्यादा आबादी 25 साल के लोग हैं, उससे छोटे या 25 साल तक, यानी नौजवानों की आबादी 50% है। अगर 24 करोड़ हमारी आबादी है तो उसका मतलब यह है कि 12 करोड़ बच्चे या नौजवान ऐसे हैं जो 24 साल से छोटे हैं, 25 साल से छोटे हैं। और अगर हम 15 साल की बात करें तो उसमें 40% आबादी आ जाती है पाकिस्तान की। तकरीबन 10 करोड़ के करीब बच्चे ऐसे हैं जो 15 साल से छोटे हैं। कई मुल्कों की आबादी इतनी नहीं होती जितनी कि हमारे पास बच्चे हैं, और ये बच्चे हमारी ताकत भी हैं और यही बच्चे हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी भी हैं। क्योंकि अगर इन बच्चों के दिमाग को हमने सही किस्म का माहौल दे दिया, सही किस्म की न्यूट्रिशन और ग़ज़ा दे दी, तो यही बच्चे बहुत तेज़ी से मुल्क को ऊपर लेकर जाएंगे। लेकिन गुर्बत की वजह से हम ऐसा कर नहीं पा रहे। पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज़्यादा माली मसाइल का सामना कर रहा है। 40% से ज़्यादा लोग तो हमारी गवर्नमेंट कहती है कि खतरे गुर्बत से नीचे हैं, 40%। और अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो मेरा ये ख्याल है कि 60 से 70% लोग ऐसे होंगे जो अपने बच्चों की दिमाग की ज़रूरियात, चाहे वो खाना हो, चाहे वो अच्छा रहन सहन हो, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो अच्छी किताबें पढ़ने वाली हों, ये उन्हें लेकर नहीं दे सकते। इसलिए दुनिया की रिसर्च अब बार बार ये कह रही है, इसमें अब कोई शक नहीं है, इतनी ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है कि गरीब बच्चों का आगे आना, उनका तालीम में आगे आना, उनका जहानत के इम्तिहानों में आगे आना मुश्किल तरीन होता जा रहा है, और उसकी वजह उनकी गुर्बत है। मैं आपको यहाँ पर बहुत सी ऐसी रिसर्च दिखा रहा हूँ जो दुख के साथ हमें आपको दिखानी पड़ती हैं, क्योंकि इसमें यह बार बार बताया जाता है कि गुर्बत की वजह से बच्चों के दिमाग पूरे तरीके से नशोनुमा नहीं पाते, और जिसकी वजह से बच्चों की मेंटल वेलबींग उस तह तक, उस जगह तक, उस लेवल तक नहीं पहुंचती जो कि एक आम बच्चे की पहुंचती है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जिन बच्चों को रिसोर्सेज की, वसाइल की शदीद कमी होती है छोटी उम्र में, उनमें रेजिलियंस, जफाकशी पैदा नहीं होती। इसलिए दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, दुनिया के डेवलप्ड मुल्क और वो मुल्क भी जो अभी डेवलप नहीं हुए, वो अपनी यंग जनरेशन पर पूरा जोर लगा रहे हैं। और हम किन पर जोर लगा रहे हैं? सड़कों पर। वो अपनी यंग जनरेशन पर पूरा जोर लगा रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि हम स्कूलों में बच्चों को कैसे बेहतर कर सकते हैं, हम गुर्बत से बच्चों को कैसे निकाल सकते हैं, हम इन्हें कैसे अच्छा सेहतमंद दिमाग दे सकते हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको एक इतना सिंपल तरीका बताने जा रहा हूँ जिसके ज़रिए ये जितने भी मसाइल हैं गुर्बत के, बच्चे इनसे बाहर निकल के आ सकते हैं। लेकिन पहले मैं आपको वो स्टडीज़ दिखाना चाहता हूँ जिसमें बार बार ये बताया गया कि जो पॉवर्टी है, जो गुर्बत है, वो बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, क्योंकि उसकी वजह से बच्चे अपनी सलाहियत तक नहीं पहुंच सकते। ये रिसर्च पेपर भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, इन स्टडीज़ को भी देख रहे हैं, और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस स्टडी में आप देख सकते हैं कि बेटर असेसमेंट स्कोर होते हैं उन बच्चों के लैंग्वेज में जो कि मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास होते हैं। उनके पास ज़ुबान बहुत अच्छी होती है, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, उनकी समाजी और जज्बाती जो कंट्रोल्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं अपने ऊपर। वो बहुत ज़्यादा लड़ाइयों में नहीं पड़ते, वो बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं, अलग नहीं रहते लोगों से। ये सारी चीज़ें हैं जो कि गुर्बत की वजह से बच्चों को मिलती हैं। वो बच्चे जो गुर्बत में अपना वक्त नहीं गुजारते, रिसर्च ये कहती है कि उनके दिमाग के बाहर वाला हिस्सा, जिसे आउटर कॉर्टेक्स कहते हैं, वो ज़्यादा वॉल्यूम रखता है, वो ज़्यादा मोटा होता है, और उसकी वजह से उनकी जहानत भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। साथ साथ एक स्टडी की गई, और उस स्टडी में जो लो इनकम मदर्स हैं, ऐसी माएँ हैं जो कि कम कमाती हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से
یا کسی بھی چیریٹی آرگنائزیشن کی طرف سے پیسے دیے گئے، کیش پیسے دیے گئے، اور جب ان کو کیش پیسے دیے گئے تو جو فرق دیکھا گیا وہ ان کے بچوں کی دماغ کی پلاسٹسٹی میں دیکھا گیا، لرننگ ایبلٹی میں دیکھا گیا کہ ان کے بچوں کے دماغ زیادہ فلیکسیبل ہوئے اور ان کے بچوں کی لرننگ ایبلٹی بڑھ گئی۔ ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اچھے کھانے کھلانا شروع کر دیے ہوں، ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ انہوں نے اچھی کتابیں لے کر ان کو دینا شروع کر دی، لیکن ماں کو جب پیسے ملے تو بچوں کی ذہانت اور ان کی دماغ کی صلاحیت آہستہ آہستہ اوپر جانا شروع ہو گئی۔ میں آپ کو ایک اور اسٹڈی کی طرف لے کر چلتا ہوں جو کہ یہ بتاتی ہے کہ غربت آپ کی فیصلہ سازی کی صلاحیت کو بہت شدت سے متاثر کرتی ہے۔ یہ رپورٹ ہے لندن اسکول آف اکنامکس کی، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ بچے جو غربت میں اپنا بچپن گزارتے ہیں ان میں ایک خاصیت آ جاتی ہے جسے انسٹنٹینیس گریٹیفیکیشن کہتے ہیں، یعنی فوراً مجھے صلہ چاہیے۔ وہ فیصلے کرتے ہیں جن میں انہیں فوراً صلہ نظر آ رہا ہے، انہیں فائدہ فوراً نظر آتا ہے۔ وہ دور از سوچ کے حامل نہیں ہوتے جسے ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کہتے ہیں۔ وہ ایسے سودے نہیں کرتے جن میں آگے جا کر ان کو فائدہ ہوگا، بلکہ وہ قریب کا فائدہ دیکھتے ہیں، اور اسی وجہ سے جب وہ قریب کا فائدہ دیکھتے ہیں تو وہ بعض اوقات بہت برے فیصلے کرتے ہیں۔ ان کا سٹریس کنٹرول میکانزم اچھا نہیں ہوتا، وہ اپنے سٹریس کو کنٹرول نہیں کر پاتے، وہ بعض اوقات بھڑک اٹھتے ہیں، امپلسو ہو جاتے ہیں۔ یہ اسٹڈی ہمیں بتا رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر غریب بچہ ایسا ہوتا ہے، لیکن سائنٹیفیکلی ہمیں ایک بڑے سیمپل پر ان اسٹڈی سے پتہ چل رہا ہے۔ اب غربت میں جو سب سے بڑے مسئلے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ ہمیں کھانا پورا نہیں ملتا، ہماری جو دماغ کو چیزیں چاہیے، نیوٹریشن چاہیے، وہ ہمیں غذائیت نہیں ملتی، ہمیں اچھی کوالٹی کی ایجوکیشن نہیں ملتی، ہمیں ہر وقت سٹریس ہوتا ہے چیزیں نہ ہونے کا، پیسے نہ ہونے کا، فائنینشیل سٹریس ہوتا ہے، کتابیں اچھی نہیں ملتی۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اب ہمیں ایک ریسرچ بتا رہی ہے کہ اس کا حل بہت آسان ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ اگر ایک بچہ، یہ ریسرچ پیپر بتا رہا ہے کہ اگر آپ نے قوم بنا رہی ہے، ایسی قوم جو فیوچر میں آگے جائے، اور آپ ان کو سب کچھ نہیں دے سکتے غربت کی وجہ سے، تو اگر آپ اس قوم کے بچوں کو شوق سے پڑھنے کی طرف لگا دیں، جسے ریڈنگ فار پلیئر کہتے ہیں، کہ وہ شوق کے لیے پڑھیں، وہ ایسی کتابیں پڑھیں جن کا ان کو شوق ہے، چاہے وہ کہانیوں کی کتابیں ہوں، چاہے وہ فلسفی کی ہوں، چاہے وہ سائنس کی کتاب ہو۔ کتاب پر کوئی غدغن نہیں ہے، لیکن یہ لکھا گیا ہے کہ وہ ایسی ریڈنگ کریں، اب وہ سبجیکٹ کی بکس نہیں ہو سکتی، جس میں ان کو شوق ہو، تو ان کی مینٹل ہیلتھ بہت تیزی سے چینج ہو جاتی ہے، اور ان کا دماغ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، پروان چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک اتنی اہم ریسرچ ہے کہ میرے خیال میں ہمارے تمام تھنک ٹینکس کو اس پر ڈیبیٹ کرنی چاہیے۔ میں آپ کو اس کا ماخذ بھی بتاتا ہوں۔ ریسرچ، یہ جو ڈیٹا لیا گیا ہے، یہ ایڈولسنٹ برین اینڈ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے، ABCD پروجیکٹ کہتے ہیں، آپ گوگل پہ سرچ کریں آپ کو فوراً مل جائے گا، جس میں 10,000 پارٹیسپنٹس کا ڈیٹا لیا گیا۔ 9 سے 13 سال کی عمر کے بچے تھے جن کا ڈیٹا لیا گیا۔ ان میں بچوں کو دیکھا گیا جن کا بیک گراؤنڈ بہت زیادہ غربت والا تھا، اور انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا، اور اس کے ساتھ وہ بچے جن کا بیک گراؤنڈ بالکل ویسا ہی تھا لیکن انہوں نے اچھا پرفارم نہیں کیا۔ تو جب ان کو اسٹڈی کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ بچے جو غریب گھروں سے آئے تھے لیکن بہت اچھا پرفارم کر رہے تھے، وہ چھوٹی عمر میں، شروع کی عمر میں، 1 2 3 4 سال کی عمر میں ہی شوق سے کتابیں پڑھتے تھے۔ انہیں ایسے کتابیں دی جاتی تھی جن کا انہیں شوق ہوتا ہے۔ ریڈنگ فار پلیئر ہے، زبردستی ریڈنگ سے نہیں، کتابوں سے، میتھمیٹکس پڑھنے سے، انگلش کی کمپریہنشن کرنے سے یہ چیز پیدا نہیں ہوگی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بلکہ شوق سے وہ جو پڑھیں گے اس میں انہیں حاصل ہوگی یہ دماغ کی قوت، اور اس کے ذریعے وہ اپنے دماغ کو اور آگے اپنی پڑھائی کو بہت بہتر کر سکتے ہیں۔ تو اس ریسرچ میں اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو کیسے اوپر لے کے جانا ہے، ہم نے ان تک یہ کتابیں کیسے پہنچانی ہیں، ہم نے بک بینکس کیسے لے کر جانے ہیں ان تک کہ وہ اپنے اسکول میں کتابیں لیں اور شوق سے پڑھیں۔ ہم ان کو غذائیت نہیں دے سکتے، ہم ان کو ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ نہیں دے سکتے، ہم ان کو نئی کتابیں نہیں دے سکتے، ہم ان کو اچھی لینگویج نہیں دے سکتے، کیونکہ ماں باپ نہیں پڑھے لکھے تو وہ اچھی لینگویج نہیں دے سکتے۔ سارے مسئلے ہم ان کے ساتھ
दरपेश हैं और हम उनका मुदावा नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ हम उनको दे सकते हैं, किसी न किसी तरीके से हम एक ऐसा नेटवर्क बनाएं जिसमें बच्चों को किताबें मिलें। हमारे मुल्क में बहुत सी चैरिटी की एसोसिएशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि बहुत अच्छे काम कर रही हैं, लेकिन मैं उनका ध्यान इस तरफ दिलवाना चाहूँगा कि अगर आप अगली जनरेशन बनाना चाहते हैं, अगर आप एक नेशन बनाना चाहते हैं जो उठे और अपने हालात को बेहतर करे, तो आपको बुक बैंक्स बनाने होंगे, आपको कोई ऐसा फ्रेमवर्क बनाना होगा कि इन बच्चों के पास मज़े मज़े की रंग बिरंगी किताबें पहुँचें, जिनको देखकर इनकी आंखें जो है वो चमकना शुरू हो जाएं और वो जाकर वो बुक्स लें और घर में जाकर पढ़ें। आपके पास क्या आइडियाज़ हैं? आपके ख्याल में हम इस चीज़ को कैसे आगे लेकर जा सकते हैं? हम किस तरीके से लोगों को बता सकते हैं? एक तो अपने आइडियाज़ मुझे दें कमेंट्स में, और दूसरा लोगों को बताएं। अगर आपके जानने वाले लोग हैं जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को रन कर रहे हैं, तो उनको क्या अपना चैप्टर खोलें, अपने ये चैप्टर इस तरीके के खोलें जिसमें फ्यूचर बिल्डिंग में आप बच्चों को इस किस्म के बुक बैंक्स बना कर दें। मुझे उम्मीद है कि ये एक बहुत अहम संग मील की बुनियाद रखेगी ये वीडियो, क्योंकि इसको मैं थिंक टैंक की प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ, और थिंक टैंक में हमने वही वीडियोस डाले जो पाकिस्तान के आने वाले एक बड़े दरख्शां मुस्तकबिल की तरफ हमें लेके जाएगी, और इसमें कम से कम मुझे बिल्कुल भी किसी किस्म की शक नहीं है। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस फिल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।